COVID-19 nadiams po jak pajak ergas injek tang manga jiksnang chan gyurte otenok. Buktab sepia. Sabon tang yampo lakpa twin jukses. Mas yana karasaljes nasa karuskyudnang social distancing yang na bargyang borazat. Losh sang chungun lotuk sang chenmo tang zurmo yotkangun piloga bing magos. I kaptaks po mimang se pande pya laraks ujung ngazde kamte laskung se choks ne spelten. July di natsubun tang yang pong arik dalam jal kong natsul kaksagun. Ladak si chus tang si di goskong guni chikse nanga chus paksa chanjik sokse chikdil tang yang po sik skuduli doton zache si takchalento. Soju ilon po muktarabas nakwi ladak si jak ngi si ziskor las kyote yoteno. Ladak ranskong chospa kargilis deponis sonam laskung si yarga si chaji guni tatok sat lena zato kasata natsul gun jipsal tang yang po. Diring tikse nanga ladak si chus tang si di goskong snatsok si chospa jik sokse ladak si Shunskyo BPA Skuduli Doton la Chigdil Tang Yampo Choskor Jochesi Takzat Lenazato I Sokspenanga MP Zurba Skabje Tikse Rinpoche MP Zurba Tutan Sewang Lonpo Zurba Tsring Dorje Lonpo Zurba Ngang Rigzin Jora Lonpo Zurba Pintu Nurbu Ladaks Nangpe Sogdi Uskyong Ladaks Yon Sigonpa Sogdi Uskyong Anjuman Imamia Le Tipa Anjuman Moin Ul Islami Tipa Christian Community Le Tipa Bharatiya Janata Party Le Tipa Indian National Congress Le Tipa Aam Aadmi Party Ladakh se convener Live Chief Coordinator Alsach Sol LSWSD LSA Chandigarh Silsa Asach Santang Alsan Guni Chipa Gunang Thusa Jate Zungdeli Sarpel Igeji ka Chaktak Zateno nga당 라스 되는 시주나 주간인도 저쪽나 주간 청마 되는 nga당 청마 되는 일선나 되는만 그것이 곳에 찬양 또 청마 되는 직질 자체에서 되는 nga당 솔직히 또 또마 nga당 마솔 장포직 되는 nga당 청마이노 소바사나 nga잉 마주제가 망보지메라 되는 nga지 총내 땀식 되는 이제 로람 주고세 요나 되는 nga나 되는 nga당 접시 주스노 되는 nga당 Tenan nangajin jitaru inangada I shurul sibo nam mitop tetu takwa tenengaya changme tal kelche takwa tenengaya changme yu jefi jiche tenengada sambaino tenengada tenengada chang Ladakh spa changma 6 kuduli dotoni pia chigdil char goshe si pia Ladakh se MP Zurba Thutan Sewais izuk mulajaz Dai jakole ngata galdaf sena Ladakh se galdaf sena yang serik tam diche si jak singata gyurteno 지에지나 균링지 띵네 라닥세 ngata 시대 초소의 우스경 상마 시대 우스경 상마 테네 간방하다 리타르스 것간 요돌레테 사테 상마 테 만발라 테네 ngata students community ngata kawa diding ngata 라닥세 용체스야네 테네 격동나 중문에 투스미나 실카루니 투스미인레 공 상매 오르가나이제이션 당 미팅인 아스코틀레 때문에 상마 직딜 소테 컨센서스가 테네 ngata demand une skola thakchat tangsle te demand tangpo tene ngala juskan nangji ngata Ladakh UT nang ina dukane mimang skuli pia gagare satim nangji fruskopo 6 schedule plus zatele 6 schedule lang yang tena sapi chatlak yota yang tengone lente te ngaja top process kakcha nin zekan bu tangpo te ka sangma lotun skotle nispa tene Jammu Kashmir Union Territory ildaane ka tene ngata domicile logical test ngata UT Ladakh se byang khong adna te ngaje hargis horseman jate samme mabeb jate te ngaje hargis sicheman mote ngata tuktak chotle sumpa hole tene Ladakh UT ang ngata sabe tonsabo UT with legislature in ngata te odang government chokse ngata masala ino hale ki Jammu Kashmir na UT with legislature sarkar le tangata doton bote winle ngaje Ladakh lang tene UT with legislature tangos. Tat UT with legislature tangtang ana kangkat yot na tene tete sukpa tene le rangskong sospa nang kargile rangskong sospa empower chosle khwa team chose chai ngata sakyat ownership in dole transfer choches in dole te sakyade thokne ngaja pura wangcha ngata rangskong sospa gon la team choches tangosle tena chongata rangskong tang khoryuwe te toang yongosle tenengata silkane 격동나 중은 인도래 대운라 때네 job reservation 세피디피에 쌈씩 라스나 비냐당 나타 격동나 중은 랑ata 토포스le
Iskap skujab sultan sewa is ngetub ranskon sospe na astana zatkan ispaspe bo nutrul chenmojik te azadinjik ispaspe ka skarna tuksam salchez la jua pulaza yang sik skuduli dotoni pia kargil nyampon jalta sal goshes po khachan te azad resolution jikte ngata ranskon sospe na ngeje pas zat teo demba ngata I nang matung pai nokle teo songpa ngaje rewa chen ngeje rang ngata ladak se mimang se thuzmi de jik song pasang mimang se sablut nangjin ngeje yangskar tuksam salte te resolution bo lok telente yang resolution somajik ngeje ngaje ranskon sospe na kyong azadin jete ngata rewa ma chen machan onle even al kargil yotte masto ngata demand bo karo ngata lectures ma mole te phia Kargil chi demand jik duk funsko betokne sati me funsko betokne teo ngaje samba tangste ina chuchukste teri kargil pia tene daksa thukstak teo choten tene anjuman imamia anjuman moilul islam te chosok sangme gozate ngaje suan cha gozda ta il ting ngata iru chik dil songtel tingne kargil la songte ngata kargil pa sangma ngata nya po tichasle teo song pasang kargil sosok peste ngaje I press release ngiske na six na ngaje kargil sheste yotle tere kargil thutte nyampo thit te mastok ngata iken la chache manokle te in lang te kargil lang yapo te la sirbo dul escapsla te ngata I movement bo ngata jari borchas nokle dang ladas nang pe sokdi tipa piti gunjang pumo yang la tipa rinchen angmo tang junu yang la tipa koncho wisesta gunis zungre la sarpel sospa jiga sungsha salinjik ladas nang pe sokdi chokna ladak la satimsi shungskop 6 kuduli chokskor zatchezla takchat in molazat itu skapje khanporing boche ujuksina ka thuftan le ka thring le ka rigzin jora le sanki ujuksina tene ngata chokspa somik chokspa jik ngata teka chuga zate tene ngata sek schedule bol ladak sipia chamshi khachani nokjer khani skola koe ajuksik ngata ajuk doton jik ngata somik ngata ajuk zats tene te pia khote ajuk pa ngaje I doton zatches pa ya schedule 6 pia ngaje tewa ngaje chokskor ngaje tezane ngaje polin juspin tewa ngaje roxchen juspin innang tene ngaja ngal la iu chapik ngata jibjib salsal ngaja cho mayan chia juna chezane ka khong chokspa ika kalegun ika phepsa jats nang pe chokduz la tene khong iu juarak ki khong daksa chostoksi de changman yam po thukte richusil de changman yam po thukte tene changma platform chikchiki ka kyongche si khong sundus zadat juste khong juarak tene te chukpa ngaja khong I circa duli new diod la ngaja te spera ngaja te na shungste duggos tene daksa ngija changma gyusinok tene pura ladaks gangpe nang ne tene ngata ladaks pa changma chik shkyote tene ngata schedule 6 po chamshi khakchani nok schedule 6 po ladaks la thop gose chamshi khakchani nok dring ngatang changme ka rongsa changma ne ngata te spera daksa duli no te nok skot pasang dring ladaks nang pe chokdu siang ngata yunu chokspa ama chokspa changme yangpo ngaje taps joste tene ladaks la schedule 6 topchespo ma khakchanrak juste tene ngaje skapje kanporing boche ka thuftan le ka chring le ka rigzin le guni I muhimbo fulchesi phia ngaje konga thukje chejuat yang Dring sojumi mitang nguni skori lonpo moktarabas nakwi ladasi jakngi si skolas kyote yoteno sarpel pa guntang po jalta salinjik sojumi lonpo ladasi yargasi piat sojumi choksna ngulroxam rgozna pulchesi local pulaza moktarabas nakwi kundunis dring ladas ujung azdes ponbo guntang po chospajik soste sojumi chindak zatkani chajiguni taltoksat lena zato ले और यूटी लेह और लद्दाख यूटी के लोगों को उसका लाभ पहुंचे इस दिशा में काम हो रहा है और आज सुबह जो यूटी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग हुई है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब भी थे उसमें और हमने जो है वो तमाम स्कीमों के बारे में तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके बारे में हमने कहा है कि लोगों को सीधे उसका फायदा पहुंचे इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट हम करना चाहते हैं कि पैसे की केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है जितना भी यूटी के लोगों की जरूरत के लिए चाहिए वो सारे पैसे उससे ज्यादा ही दिए जाएंगे Sojui lonpo Mokhtar Abbas Naqvis dring jamiang lopte angzik skor zato yang itus khong tangyampo ladaksi MP jamiang tsring namgyal angjukte yotpin khong izik skor la jamiang lopte lopchis izuk mulazat
nagvi sar nagvi atene ngaji ka jushok fulkan juwa fulkan nangin na tene khong dring ka skyote tene dring ngaji khong memorandum ji fulpin ka wenang ko tene ngaja khong itene Maulana Azad Abdul Kalam School Education Foundation ni under la tene scheme ji du granny net kanjik teve tene ngaja consideration sala zat zete te memorandum binate juwa fulpin tene ngaja rewa tene khong ujukshin nang ko tene ngaja I ngaje granny nedi jua pulkan proposal pulkan bola tene ngaja kome chone ngaja consideration thoba do something jua Mukhtar Abbas Naqvi dring khongra zikskor iskabs chusho de yang zikskor zate in pin तमाम इलाकों में मैं जाता रहा हूं हाँ लेकिन लेह और करगिल के इंडिपेंडेंट यूटी बनने के बाद मेरा ये पहला दौरा होगा मैं इतने यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितने भी तमाम जो विकास के काम हैं जो डेवलपमेंट के काम हैं चाहे वो एजुकेशन के हों चाहे एम्प्लॉयमेंट के हों चाहे और भी तरक्की से जुड़े हुए हों उनके बारे में आज हमने सुबह जो यहाँ पे हमारे टॉप ऑफिसर्स हैं सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग की है GP Pant National Institute of Himalayan Environment Choksna during popular Himalayan lecture series Salches Sirkenanga Vice Chancellor Ladakh University si Punso Yesungsha di Tadik Zateno Iskab Ladakh Saranskon Sospes Depon Galpi Wangal Tang Jan Skundun Pagun Juxte Yotpin one tree per person. That also is, I think, doubtful. Now the question of carbon sequestration. You know, if you want to, your aim is carbon neutral, sequestration must be your number one priority. Carbon sequestration means, you know, capture carbon in whatever ways possible, dump it underground so that it doesn't come in the atmosphere. One way of carbon sequestration is planting of trees. Trees absorb the carbon dioxide from the environment. Ladakh ujung azde khamde laskun se chokna jorkan media bulletin nangjin dang Ladakh se na COVID-19 ni natpa soma jipchu ngortak songteno yang inangne chugnis lene tang ngishur sabjat kargil zongne no Ladakh se divisional commissioner during revenue department yang na sakyat tang deliot laskun gun tang yampo chospa jik bote sakyat di shugu chen yotkan bekal ta to sat lena zato इसलिए काम तो 26 पटवारी 2019 में रिक्रूट हो गया लेकिन अभी ट्रेनिंग में हुए हैं आप जाके फाइनल उसके लिए पूरा सर्विस है अभी कितने पटवारियों की वैकेंसी और कितने पूरे हैं अभी हमारे पास 11 पटवारी की वैकेंसी है सर बाकी जो 65 थे Ladakh Ranskot Sospa Kargil is Depon Feroz Ahmad Khan is Dang Council Secretary ka Sospajik bote sonam laskun gyute dulini yotkan charges na sosil tatok sat lena zato I sospenanga sonam iskori jinskong Muhammad Ali Chandan sonam laskun sis ponbo chinmo tang jian deliot ponbo gunis kaglena zato Dri jakpo jikteni ka rangshok chachesi ka zgagja tangchesi jai chular chinjik tangino I jai naton tang delte SNM mankai Secretary Dr. Padma Amos izumolazat Dang Kargilina National Nutrition Mission Poshan Abhiyani Chaji Nangloga Taisurika Poshan Melajik Ladaksi Duntang Snatsok si Tadik Tangyampo Zato I Melabo COVID-19 Thiti Gunika Laglen Zaches Tangyampo Tadik Zateno कुछ हासिल बे मिंगना जी प्रोग्राम जाक्सा जिन कुछ मकसद ची मिंगना जी फेन जी पापा उन जिरता बोन दी ताक्यून जी तंतन उन तंग मजर खान पु ngates मकसद ची नदर से ngata जी का क्योंस खानिन लिहाजा दरस जिन नाम ज़यानो दे खुदा कसम कसम बीमारी ngata सगी कता खुदा जो चुक बीमारी जी आलम पे सुई कता मता शी लेकिन ngata Jawari Rafael Namtugun during Sir Nazin Indian Air Force in Anga Chuksteno Rafael Indian Air Force in Anga Chukches po Jagari Shunskyobi Togna Mars Tachanjik Teazadin Ino Yang Itus Shunskyobi Lonpo Rajnath Singh is Dang Diri Satsamsi Shnaluz Gunla Zixte Rafael Namtu Lasirina Kyonches po Mars Tachan Teazato Now Tangyampo Drill Nasul Gunton Nargon Salazat Jule